que yo escucho nuestra canción, la que te escribí. Ya dime dónde estás y bebé paso por ti. Como esa noche de septiembre en que te conocí. Tú y yo somos como ayer, yeah. Yo te dedico mi caption en el Instagram. Peleamos y siempre volvemos como un boomerang. Las cosas así se dan como los supuestos de un imán. Somos como el yin y el yang. Kadulom guys ha, ano na yung mayo, chimpo ako. So, gagumguom sa, kag hindi ko makitang bukid. Guys, wala kita nagsala, nagula na din yun. So guys, nang pagkasalina ko to blamal ko, lapit lang ang garang, atang ka. Baya, pitiklayo, natanaw ng motor ko na, grabe ka, jawang ito ko na, challenge ako ba? So guys, dire ka mamagi sa may gym. Isang asin, retiritso ng siguro hindi ka abot sa may dam. Maliko ka patuo ko nakita ko sa Google sa Google siguro mo. Pero to okay naman. Nangyari ako motor di sa masing lagaw. Hoy, shut up. Ay. Nice, dire ko lumagi. Oh, dire ko limagi, guys. Oh, dire. Nami mo beautify no. ¿Dónde estás y bebé paso por ti? Como esa noche de septiembre en que te conocí. Tú y yo somos como ayer, yeah. Yo te dedico mi caption en el Instagram. Peleamos y siempre volvemos como un boomerang. Agoy. Agoy. Allah. Bintado, gidwan. Lapit na lang kita, pasaka na de. Lapit layo pa gali. Oh, good morning. Layo gali ning trangka gali di guys. Amo na yung gusto ko ya. Amo niya. Agoy. Oh no. No. Daw matulod-tulod portion na din nakaroon ako. Nan, sige yagi dyan, pang tare. Agoy. Agoy. Guys, nga upload nila guys, oh. Oy, sad-sad na Naka Iya. Ay. Agoy. Aray mo. Grabe beauty pala no. Pag itong migo ko nga hindi na ko tanay ko na magmiyo. Agay. Hinay ka lang. Oh, kadulom. Ano guys, nato guys, nagyan guys, oh. Pot mo dire. Bugnaw ba? Bugnaw dire no. Kadulhog naman ni guys. Baka namin idya kang view niyo. Grabe guys. Very nice. Grabe no. Ba, kalawig. Yeah, bo. Delikado. May pilas. Uy, kanami. Kung maririgusan. Pit na lang kita. Walang gali ni. Layo mo gali. May mga eskwelahan. Ganyan yung magyan. Layo patrang ka? Ayabaw! May magyan ka mo din ang verge. Oy. Duwa na overflow na guys. Nagyan. Tayo namin suba din no. Somos como ayer, yeah. Yo te dedico mi caption en el Instagram. Peleamos y siempre volvemos como un boomerang. Las cosas así se dan como los supuestos de un imán. Somos como el yin y el yang. Somos como el yin y el yang. Peleamos y siempre volvemos. At guys, nagagi na kita sa may barangay Dagami. Barangay Dagami ang ato nagyan. Taas. Kaya. Oh. Yeah. May ilang diri nga lugar no? Grabe adventure ko ba? Wait for the vlog. Walang guide Trangka Masin. Oh yeah, gin-trail ko na yung Trangka Masin no.
Shoutout kita, taga dire ka? Shoutout okay lang? Taga dire ka? Gan ka mo din nga. Trail. Agoy. Agay. Oh, harap puro dili ini tapos pasaka pa. Aray. Aray mo. Krasada na. Buhay gamay ah. So guys, rin kita. Grabe, may sakaon pag di ko gili mo. Siguro. Yeah. Lagaw. Why. Tanong, lago na. Vlog lang ko. Kang dalan wala. Pa. Doon naman kali guys. Yun. Yay! Yung aga, trangka na de? Layo pa? Ang boldo, okay. Sige, aga, vlog lang ko. May kilitalan. So, nanti kasaka guys, motor ko. Dito kataas na ginayaguro guys. Okay, magagawa si Mintog din oh. Uy! Sa wakas. Alright, so rin na kita guys sa tangka. Hihi!